A pleasant day, NBSians! In this video, we are going to learn about the measures of central tendency. So just a review or recap, ginagamit nato ang measures of central tendency nga akong i-explain later on para i-describe or i-summarize nato ang measurement sa daghan nga data by a single value. And this single value will automatically or actually describe na or may pakita na sa atoa ang value gyud sa whole set of data, daghan nga data. Para mas masabtan na nato, let me proceed na sa ato ang measures of central tendency. So first, I think tanan nata maka-familiar ani, which is the mean. So to remember what is mean, ang ato lang word nga i-remember is of course the average. So we all know when getting the average, i-add na to tanan value or tanan items, then divide na yon sa pila sa number of items. And my co-researcher will explain it further later on. So ang ako lang is describe or define ang atong mean. So the second measure of central tendency is the median or the middle. So the median, like I've said, ang atuang ma-remember lang nga word is ang middle. So, in a whole set of data or daghan nga numbers, for example, 1 to 10, ang pagkuha nato sa median is ato lang pangitaon ang middle data or ang middle number. Inana ra ka simple ang tanan. Next one is our mode. For our mode, ang ato lang i-remember sa ani kay ang number nga sigig balik-balik sa whole set of data. So for example, ang atong data is 1, 3, 3, 2, 4, and 6. So kung inyong mapansin, you can notice nga ang atong data kay naay duha ka 3. And 'di ba ang atong mode is the number or the value that appears the most, meaning 3 ang atong mode atong nga set of data kay ikaduha nagbalik ang 3 di pareha sa uban nga tag-isa ra siya sa set of data or set of values. Lastly is ang range. I believe kung mag-talk or mag-discuss ta about measures of central tendency, murag dili ra kayo familiar sa ato ang range kay kasagara ang ato ang malason lang isang mean, median, mode. Or ang range is the difference between the large and the small numbers or the small values. So, mura na siya, ang range na siya sa value. Kung for example, atong value is 1, 3, 3, 2, 5, 7. Kung di ba ang naingon difference between the large and the small values. So, ang atong range ana is 7, which is our large number or value, minus 1, which is our smallest value, and then our range in that set is 6. So, maura to tanan about sa measures of central tendency. Unta, wala ta naglibog about sa atong measures of tendency, which are, as a review, our mean is the average, our median is the middle value of the set, our mode is the value who appears the most among the set, and then lastly, our range, which we can get by subtracting the largest value minus the smallest value. So, para mas masabta nato ang atuang definitions sa measure of central tendency let me call Miss Chola Jane Lienas para sa atong examples. Thank you for that, Miss Vina Amor-Gaston. So for example, the pupils of the section Carnation get the following scores during their math remedial quiz. So, ang section sa Carnation, nag-take sila remedial quiz. So, ilang nakuha nga score is, si Chola nakakuha 8, si Jester nakakuha 12, si Irma nakakuha 7, si Fritz nakakuha 15, and Amor nakakuha 5. Then si Ella nakakuha 7. Now, we will solve the mean. So, the formula of mean is that sum of the terms over the number of the terms. So, sum of the terms is i-plus nato sila tanan, which is equal to 54. Then, i-divide nato sa 6 kay 6 man sila kabuok. So, 54 divided by 6 is equal to 9. So, ang atong mean is 9. So, the next one is ato ta sa median. Atong isolve ang median. So, atong median is ang tunga-tunga. So, ang atong tunga-tunga
kay 7 ug 8 kay ato pa man siyang in order sa lowest to highest. So, atong i-plus si 7 ug si 8. Ato din siyang i-divide sa 2 kay duha man kabuk atong mean. So, 15 over 2 is equal to 7.5. So, atong median is 7.5. So, next, atong pangitaon si mode. So, unsa man ang nag-repeat nga mga numbers. So, ang nag-repeat nga numbers is 7. So, 7 ang atong mode. Then, last, atong isolve sa range. Si range, pangitaon na to ang dako nga number, then i-minus na to sa gamay nga number. So, ang dako nga number diri sa atong table is 15. Ang atong kinagamihan is 5. So, 15 minus 5 is equal to 10. So, mo na atong range. So that's all for our example. Now in summary, from our set of scores nga nakuha sa atong carnation pupils, ang atong nakuha nga mean is 9, our median is 7.5, our mode is 7, and then lastly, our range is 10. So I hope nasabtan ang ato ang lesson for this video, which is about the measures of the central tendency. That's all guys, and thank you NBSians!